নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিএড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ এই ভাল খবৰটো আহিছে প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা আপোনালোকে স্ক্ৰীনত নিশ্চয় দেখিছে प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की 26 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को खारिज होने के बावजूद आर्मी पब्लिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बीएड को मान्य किया है। अर्थात सुप्रीम कोर्टर रायदान थकार पिछतो अर्थात निम्न प्राथमिकर क्षेत्र केवल डीएलएड सकलेहे आवेदन करिब पारिब हे आवेदन थकार क्षेत्र आटाइकिटा कोर्टर हे दिसे जे 26 जून 2018 अधिसूचना और 11 अगस्त 2023 এই সকলোখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা থকাৰ পিছতো নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত বিএড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে আবেদনৰ সুযোগ দিছে গতিকে गुरुत्वपूर्ण এটা खबर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की वेबसाइट पर 10 सितंबर से ओएसटी के आवेदन लिया जा रहा है 10 सितंबर पर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन वेबसाइट निम्न प्राथमिकर कारण आवेदन लोৱা হৈছে বিশেষকৈ प्रयागराजर जी आर्मी स्कूल আছে তাৰ কাৰণে साल के अंदर की एनसीटी के मान्य संस्था के 6 महीने की ब्रिज कोर्स करने की बात भी कही रही गई है इसे लेकर अध्यापकों के संस्थान की स्थिति बनी हुई है बीएड अभ्यर्थियों के लगी रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि वे आवेदन कर दे और बाद में सुप्रीम कोर्ट से आदेश के अनुशासन में सारी कार्रवाई खारिज हो जाए अर्थात प्रार्थीসকলৰ এতিয়া আবেদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ভাৱ হৈছে যে এতিয়া তেওঁলোকে সুপ্रीम कोर्टर ৰায়দানৰ বিপৰীতে গৈ আবেদনৰ সুযোগ দিছে যদিও বিএড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত আবেদনৰ সুযোগ দিছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সুপ্रीम কোৰ্টে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো খাৰিজ কৰি দিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱ হৈছে গতিকে বিএড উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ সাময়িকভাৱে ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক আবেদনৰ সুযোগ দিছে কিন্তু সুপ্रीम कोर्टर স্পষ্ট নিৰ্দেশনা আছে যে নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত বিএড সকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কি যুক্তিত তেওঁলোকে আবেদনৰ সুযোগ দিছে বা আবেদনৰ সুযোগ দিছে যেতিয়া নিশ্চয় বিএড নিম্ন প্ৰাথমিকৰ টেট উত্তীৰ্ণ বিএড সকলো তাত আবেদন কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত এই সম্পৰ্কত কি কেনে ধৰণৰ আপডেট আহে বা সুপ্रीम কোৰ্টৰ পৰা কিবা ধৰণৰ হেৰি আহে নেকি সকলোখিনি চাব লাগিব কিন্তু এতিয়া সাময়িকভাৱে এটা কথাই ক'ব পাৰি যে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যি আৰ্মি পাব্লিক স্কুলত আৰ্মি স্কুলত যি অনলাइन आवेदन होइसे विशेषकर प्रयागराजर जी वैकेंसी तार क्षेत्र डीएलएड थका सकलेतो आवेदन करिब पारिसे बीएड थका एलपी टेट उत्तीर्ण प्रार्थी सकलो निम्न प्राथमिकत तेनलोকক आवेदনৰ সুযোগ দিছে গতিকে এই বিশেষ খবৰটো আপোনালোকক জনালো গতিকে আপোনালোকে এই সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ মতামত কমেন্ট সেকশনত জনাব আজিলৈ আহো